समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने आज भिडियो आम माने ख्रीष्टीय ताड़ना बा ख्रीष्टियान मान को करा जाइथिबा ताड़ना विषय आम माने पुणी थर आलोचना करिबा। आउ एई जो घटनाटा केमुटी घटीची से विषय भी आलोचना करिबा। कारण आपण माने जानते ख्रीष्टियान मानक निमंते ताड़ना कौन से एक नुआ विषय नुहे, केवल आमर ओडिशार नुहे। ये ख्रीष्टियान ताड़ना प्रत्येक राज्य एवं अन्यान्य देश मानकर मध्य रही अछि। कौ देश रे यार हार अधिक रही अछि एवं कौ देश रे ख्रीष्टियान ताड़ना कम रही अछि। किंतु ख्रीष्टियान ताड़ना ख्रीष्टियान लोक मान को ताड़ना करिबा प्राय प्रत्येक देश रही अछि कहले कौन से रूपे भूल हेबा नहीं। तबे प्रिय बंधुगण गोटे राज्य रे दुईटी चर्च को बंद करागला, बजरंग दल द्वारा बंद करागला। जेतले प्रार्थना चलुथला अवस्था रे बजरंग दल आसिले प्रार्थना को संपूर्ण रूपे बंद कले। यहाँ हूँ छत्तीसगढ़ रे घटी अच्छी छत्तीसगढ़ न्यूज बा छत्तीसगढ़ रे घटी यहाँ हूँ गोटे घटना। तेरे प्रिय बंधुगण विगत दिन मानक आम देखि आसुअछु माने अधिकांश ख्रीष्टियान मान को विरोध करा जाउची छत्तीसगढ़ रे। अन्यान्य राज्य मानकर मध्य अच्छी किंतु यूपी एवं छत्तीसगढ़ ए दुईटी जाक राज्य रे माने सबुठारु ऊपर रही अच्छे ख्रीष्टियान मान को ताड़ना करिबा बा चर्च को बंद करिबा, ख्रीष्टियान मान को विरोध करिबा, प्रभु जीशुख्रीष्ण को विरोध करिबा, ए समस्त विषय रही अच्छी। दुईटी राज्य रे सर्वाधिक गोटे हूँ छत्तीसगढ़ आ गोटे हूँ यूपी। आमे वर्तमान जो राज्य विषय आलोचना करुछु ताहा होची यूपी बा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रे छत्तीसगढ़ रे दुईटी चर्च को संपूर्ण रूपे बंद करागला। केमिति गोटे चर्च कथा मु कहिबी आ सेठी कौन हला प्रार्थना चलुथला अवस्था रे प्रार्थना चलुथला गोटे प्रार्थना मीटिंग रो आयोजन करा जायतिला। से समय बजरंग दल लोक माने खबर पाइकी से स्थान को आसिकी हंगामा कले। बजरंग दलर लोक माने अधिक संख्यक आसिकी से माने बंद करैले प्रार्थना को। पुलिस मध्य आसिला, प्रशासन मध्य थिला, कि तथापि सेठारे प्रार्थना बा प्रभु जीशुख्रीष्ण उपासना करिबा निमंते करिबा को लोक मान को बंद करागला, बाध्य करागला। तापर आउ गोटे जगार भी चर्च को बंद करागला। आ सेठी कौन करागला लोक मान को बंद करागला, निज निज घर को पठाई दियागला तो माने जाओ। कारण सेठी मध्य गोटे प्रार्थना मीटिंग आयोजन करा जायतिला। आ लोक माने विभिन्न स्थान रो आसीथिले प्रार्थना करिया निमंते। किंतु बजरंग दल लोक मान को एपरि लागिला जे सेठी होता धर्म परिवर्तन होउची आ सेथि निमंते कौन करागला बंद करागला प्रार्थना को। तबे प्रिय बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने एमिति अनेक विषय रही अच्छे। तापर केवल सेतिकी नुहे, सेठार जो पास्टर थिले तांको उपरे मध्य दोषारोप करागला जे ये धर्म परिवर्तन करूछंती। तबे प्रिय बंधुगण जदि आपण खोजिबे एभली अनेक न्यूज मिलिबो। ए दुनिया रे एमती अनेक न्यूज रही अछि फॉल्स न्यूज गुडा। आ जोठारे ख्रीष्टियान मान को ताड़ना करा जाए आ समान को घर भांगी दिया जाए, मार धर्म परिवर्तन रो मिथ्या आरोप लगा जाए, एटा किंतु सत्य विषय अटे। आ सेमिति घटना ए दुनिया रे आपन को अभाव हवनी।
ଅନେକ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ, ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ତାଡ଼ନା କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରୁ ରହି ଆସିଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ରହିବ। ତାଡ଼ନା କେବଳ ଆଜିର ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟଠାରୁ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ରହିଅଛି। ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ତାଡ଼ନା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କୁ ରହିଆସିଛି। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଭାବବାଦୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଶାୟ ହେଲା, ଜେରେମିୟା ହେଲା, ଜେହିଜିକଲ, ତାପରେ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଲିଶାୟ, ଏଲିୟ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା ଘଟି ଆସିଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ତ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଘଟିଥିଲା, ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଉଲ୍ଟା କ୍ରୁଶରେ ମରାଗଲା, କାହାକୁ ଚମଡ଼ା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଭିତରେ ଖରାରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, କାହାର ଚମଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରାଗଲା ଶରୀରରୁ, ମାନେ ଚମଡ଼ାକୁ ପୁରା ଉତରେଇ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଖଡ଼୍ଗରେ ବଧ କରାଗଲା, 2 ଖଣ୍ଡ କରାଗଲା, ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଗଲା। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇକି ସୁସମାଚାରକୁ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗହମ ବୀଜ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାର ପଡ଼ି ଯଦି ନ ମରେ, ତାହେଲେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଥାଏ। ଯଦି ମରେ, ତେବେ ତା ବହୁ ଗୁଣରେ ଫଳ ଫଳେ, ଯାହାର ଫଳ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ନିମନ୍ତେ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ 2ଟି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଉ। ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।